করা কোনো মতেই মানা যাচ্ছে না, এক যাবেন না। সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে, কমিশন সরকারকে জানাই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পকে বাতিল করতে হবে। ব্যাংকে লাভ সিলেবাস শহরে এসএফআই ডিএসইউ সদর ও ডুবলি বিভাগীয় কমিটি মূলত আগরতলা শহরের মধ্যে সদর যে প্রশাসনিক মহকুমা কমিটি রয়েছে, এই মহকুমা এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই মিছিল সংগঠিত হবে। 5টি দাবি আমরা মূলত চিহ্নিত করেছি। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সরকারি স্কুল বন্ধ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি স্কুলে আমরা দেখছি যে শিক্ষক নেই, শিক্ষক নিয়োগ দ্রুত করতে হবে, স্টাইপেন্ড নিয়মিত প্রদান করতে হবে। তার সাথে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করতে গেলে পরেও আজকে পড়াশোনার খরচ বেড়ে যাচ্ছে, কলেজে পড়াশোনা করতে খরচ বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে খরচ বাড়ছে। পড়াশোনার খরচ কমাও এবং ব্যর্থ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করো, এই দাবিগুলি নিয়ে এসএফআই ডিএসইউর সদর ও ডুবলি বিভাগীয় কমিটি আজকে আগরতলা শহরে ছাত্র মিছিল সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যদি আপনাদের দাবিগুলো পূরণ না হয় আগামীতে কি কর্মসূচি? আজকে তো শুধুমাত্র আগরতলা শহরের ছাত্ররা মিছিল করবে, আগামী দিনে প্রত্যেকটা মহকুমায় ছাত্রদের মিছিল হবে এবং পরবর্তীতে রাজ্য জুড়ে ছাত্রদের আন্দোলন তৈরি করার প্রশ্নে আমরা ভূমিকা নেব। সরকার আমাদের কথা শুনে আজকেই দাবি মেনে নেবে আমরা মনে করি না, কিন্তু আমরা মনে করি লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের বুঝে নিতে হবে, হিসেব করতে হবে এবং এই সরকারের যে শিক্ষা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার লড়াই ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সমস্ত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে পরিচালনা করার প্রশ্নে এসএফআই ডিএসইউ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করে। जों दिनै एसएफआई DSU सदर डुब्ली विभागनि दुइदुल मोपाय हायर एडुकेशन डाइरेक्टरनि खानि थाङै दङ जों काइब्रै सानमुंनो दै ओ सानमुंनि बिषय फैले आंखा जे गभर्नमेंट स्कुल दंनाय ओ स्कुल रंनो बीजेपी सरकार 2018 नि सिमी फाइमानि आगोल बरक आबनो खलपनानै बा मोथाकनानै बन्द खालामनायनि चेष्टा खालामदों। दिनै एसएफआई DSU नि सिनि डिमान्ड दंनाय सरकारि स्कुल बन्द दाख्लायदों। बीजेपी नि तामो कायसा एक्सक्यूज दंखा बरक सावि दङ ओ स्कुल रोंनाय रक कम आबुनि बागै ओ स्कुल न बरक बन्द खालामना दङ। किन्तु जों साइमानो पूरा विश्व जदि ताबो पपुलेशन नायखे ताबो पूरा इंडिया नंबर 1 ऑफ पपुलेशन के सिनि त्रिपुराबो तो इंडिया नि कायसा स्टेट के त्रिपुरा गला बाहाय के पपुलेशन कम होई दंखाबा तामनि बागै गवर्नमेंट स्कुल तिनि स्टूडेंट कम होई दंखाबा अब बोबो हाय एक्सक्यूज अब लॉजिकल एक्सक्यूजिया जों सानाय तामनि बागै ओ स्कुल रग जे छात्र संख्या कम होई दं आबुनि कायसा नो लॉजिकल एक्सक्यूज रगै नो स्कुल रगना बन्द खालामनानै ता चाइतक दे जों साइमानो प्राय 311 नि हाय 11टा हाई सरकारी स्कुल मात्र एकजन टीचर सिंगल टीचर बाय जलित दङ। प्राय 75-76 हाई सरकारी स्कुल अलरेडी बन्द खालामनानै बागै बन्द खालामजागै दंखा तो आबहाय नुकजाखा तैबो गोबां स्कुल जों नुखा बरक उद्योग नाहारि दंखा। जेनिके सेकेंड डिमान्ड दंनाय जे विद्याज्योति स्कुल विद्याज्योति प्रकल्पनो बातिल मा खालामनाय जों गोबांमा तुलसीवती उमाकान्त आबहाय गोबांमा स्कुल दङ जे विगत बामफ्रन्ट सरकारनि ए ग्रेड स्कुल दङ विद्याज्योतिनि मुंगै कोटी कोटी रां सबाय प्रकल्पनि मुंगै तिनि विद्याज्योति मुं खायखा किन्तु तामो नुखा रेजाल्ट बाहाय अवस्था जों नुखा तिनि उमाकान्त शिशु बिहारनि जति ए अवस्था अंखे गन्डाछड़ा रैस्याबारी सोनामरा बिलुनिया अवस्था बाहाय आउनाय तो आबहाय नुखा तारपरे जों तामो नुखा मेडिकल फी जे मेडिकल परिनाय एडुकेशन